Giêsu nung zui ding các kipan tai ki thu đồ là hiện chom cha tu nên và thế thu he ipong do no movin he chi tak lo na Bible chang sim do no mo chu hele Matthew bung som lan gup na chang som le li ko hele kanung ai zui no ma chun ama ki ngai tum han lang athing pel ki pun han lang kanung hin zui han pathe melopi na chang ta han where is the ma revival he na sateim 1904 tivela hin ahumin yechi revival hata pa he India sa solam gan kai chan hin ahung phai where's missionary hall Garo Hills munahin kipan thupa Krista kipan thupa he ha ta in alang sam le laiven Garo pasal khat hin hichi kipan na thupa he ama hin ani ke san kha tan ai la hichi kipan thupa ani ke san kha pa he kusung hausapuin na satain ana do dalen hausapuin Jisu nazui hi keiman na satan ka do dalen hichi nazui pa hi nanga lo le go na sata na insunga hi na tu dingi tihin gi na thupita pa hi anapi in ai la hichi garo pasal pahim hausapu agi na pahi iman asay po in ya chun ama achate ni kisan jong he hausapu in atha pi in Jesu nung azui zein chule ani pikisan jong he tha pi dinga hi ana gi ehin chugo hilovin ama kisan jong chi garo pa kisan jong he chi husu hausapu in anathahin aila atha masanga aman thugo asei pa he hiji ba noi na satain a hot ling he aman asei dos pemtile Jesu nung zuiding kay kakipantai nung chon loading tihin ama hiji thu hi ko pa he anasijen athugo hi sauta ahin hizong la thupi tikito a chom cha boi la do nom khat chu a hem he a chutuni ni kho a he chi garo pasal pa in na sata a he chi Jesu nung zoi dinga hi kitip na kho ta thupi ta ani hi mizo si a dinga hi kitil kho na ta khat chu hin kei ma jinga jong kitil kho na hi zen to ni hi chi thodo la hi se di we hem COVID-19 zi hin gam gola don ding tui vat khat jong talo abang tan ban le sit hi lockdown zin lockdown jong hangalam he ong gai ta ai la tun khu hin hitabang pha ha salai masang pha lai bang hobin ke thina jong talo pathin ba soila sa khom na jong the talo kitil khon na jong the da pasal housing jong hom be na pi jong la abol thina lem jang ho jong the be se talo hitabang dimon pha ha salai ta hi ai la hitabang dimon na hi nangman hi chi lockdown masang ka chi COVID-19 na hi si masang nangman pakai Jesus Christ chu itabang na zuya sule chi lockdown sungjing ajong nang ma tabanga chu na zuya ating le chi lockdown ki sei zo ting zong le nang ma ichan ge ya hi zui ding a hi na ki go na ngayam ki pa hi ha ta igyam de bini thuma sai bi se do nom ne he tu na se do nom zo akhat na point ka chpem te ne ai ma ki ngai tom na ti he hi en Jisu nung zui ding a hin howlawai apoi mo poi tuni khun howlawai imacha apoi mo poi Jesu Krista nung zuin dengan dekha thip lo imacha apoi mo poi chule alin aneo kiti zo imacha apoi mo poi numai pasal kiti ho zo imacha hi apoi mo poi ahin la ako pinta pakai Jesu Krista nung zui dinga ako pinta sa pemtele son set na kingai tom na phalong ho ako na kingai tom na John hin ho ako na kingai tom na sit na nobsa na ako na kingai tom na leise lungay na ako na kingai tom na hijang si apoy mo hison he kingai tom kiti he English power chen self denial akati hiji hi nungsun
ai lu le kipi do na lampang ni ase na kha chu hin ya chu ki ngai tom ki ti hin leisi nopsa na paila ding aima lungput dal ha ding ti ho he ase na kha chu hin ya chu jisu jing jong hin ama hi hung ki ngai to ma tabanga chun mihim lim bangai hung ki se ma leisi da hi hitabanga chu mihim cha te hudo dinga hi ama hung kha chu hin awan lal to ho zo si so hin dal ha lei be he ma hi ma hung pi kha chu hin he ji he ama lam akingai tom na pa chu hin toni ho chu kingai tom na self denial ai ma hi na pum pi ho ilung thim pum pi ai ma git lo na lung thim alo la ai ma le ai ma hitabanga chun ki gia sang lung thim ai ma lung pun ho zo se hi ida ha lo wal e pai ha lo wal chun jisu kristan nung zui di ta pa chu i the lo di ka chu hin in cha point khat na hem chule ani na se do dom pem tula a thing pel ki pot de hem kristan nung zui di ta pot che na chu ha sat ni hi hi gan thei na hi boy na chule bol gan thei na ho he a hi he tu ma sang jap chun kan nei pi to Christian movie kan na be ho in it's a Christian movie so at the end China gama Communist Party of China si eje amo ho in his government of my home now Christian te ho kan thei dan te ho chu movie ka be in lung sung atong hama ma jing ne he I like the Christian Chinese Christian ho wang chu pa san ta kha chun amon isan gaya de kita ta pakai jisu nung zui hiwam te pa chu akimudo ben government sa pehot aman bin loka ba akumubin abol gan thevin torture abol gan thevin asu gan thevin numay kisan jong tabang achun dem lovin abol gan thevin ha saten abol bin he amawa amon achai na san gi pan alabin jisu krista nungwa alo jisu krista ba kasay de po we jisu krista nung zudi ta na pa ba chu kimudo he jisu kabian hela kaya dinga chu kitir ho nan apang mama zin izana poliso na ba numi ho ki sanjing jong tabang nga chu ahayo ba agu cha ho ki sanjing jong hi abo chi pi ba a phela bo ho ki sanjing hi abo chi pi ka chu ti jong am ho hin jisu sile po be jisu nung zui di ta hi na pa wang chu mo ha kang po ni ichi kitir ho na thing in kama ke man kamun he nya chu amo hin e hon jong tu ni khwai se di supreme ti le jisu krista nung zui di ta hin na ding hin aba sa na alo le jisu krista nung zui di ta ka hi ti apo che na ding nga chun na ma hin ho ha sa na gan thei na boy na bor gan thin ho hi na tu lo wa le na pin tha na pa chu pa question hu hi ta he ya chu ko hi le jisu krista nung zui ki ti hi gim na tu lo chun ama ke khol ngai ti hi se do nem ka chu hen jisu adinga agal zo na pol up chu thing pel ki put hi ama ni si a thing pel alo le ihon jo ni si a thing pe ki put pa hi jisu krista gal zo na pol up e khai sang na kha chu pakai jisu krista ngi chi gal zo na pol up ama adinga agal zo na pol up chu thing pel le he thing pel chu jisu adinga tabanga agal zo na thupi ta ina pang te hit apang tan he wa soi la chen wa noi lampi ka zo la hin keiman gan thei na ka thu ding krista chi na lampi a chu ke zon ka chi ding hi thi pathi mi lo pin na chang ten yes krista chi na lampi bang chu lampi no ba ai nai sai poi ai al na ding mo bang chu nom pen hi de he ba noya mi hem koi macha akibang umpuin ay machi cross ki pu jong he akibang pu he yachi cross lovin galzo nakiti hi umpuin neti nahin ay ma thing per ki pu chu jisu nungzui hi na galban phata hi ahi ti pa he apoi ni na se do dum kha chu he chula ache na le athum na a point se do nung tram tel le kanung hin zui han ti hi em
và nơi à Christian nung dui hồ chu Christian akitin hi piang tha lo khat chu Christian kiti thi ponte akiti ta zong la ama chun tu lai pa wa se dinga chama chu self star Christian na ama la ma ka sa hi ding hi piang tha lo ba koi ma cha hi Christian kiting ai lo khat chu hi ya chun pathin happy Christian ihi na pa jong pathina ko na recognize he na pa hi nai ka zo hen ya chun ai me te la Christian kiti hi 90% ta bang hi Christian ka hi iti di wa ai la Christian nung zui di ta bang chu 10% jong no mai thi ai ya chu pathian he akitamin pathin ni bang ikil hom na zengen Giêsu nung zui di ta ka chun Giêsu ama so atai aga pia chol achina nom lun mun na cho te acho achi pi dang he te en tu ne hot ino no ibo ba ino no ine ba ino no ido no ba ino no ibo ba ama wang Christian ti hi ti pa ba isi pa wang hi ichi di lo hi Christian di ta hi tiung na chun i kong hi Giêsu Christian ama kong ek kong ho zo se hi ama ega pi ba ama de lam lama so e pi de ta he illustration hil chin khat he kema life testimony akonin sei do no mo ben achisa 2005 ko ma chun Diam college mo na hin kema jang kana kai jin BA final year exam kabo lai ta pathin akonin kema jang pathin lam belin apeng ta wang ka hinai pu ai mawang pathin lam belin kal hi kana song panen pathin ako na keman kaza alo le Bible chak e ho pi mama jing ka chupiam tiai le second Koren bung nga chang som na a mitinin ta sa a athil bol a pha hi le a si hi le athil bol dung chui si a ato man asan che the na dinga ei ho ibon sawa Krista thupi tan na anga chu ikila chi do he pathe me lo pina sang tin che Bible chang in sta in ke ma jong ei ho pm kastari ruma hin na sa in ho pi in kha ka sim lai jong ja ko na ke ma thiel lo na pha lo na git lo na eng sit na ho za kai ho zo se he kan da la ka ni ta em ta chun nasta in activity kwar ho halang ai la lam chom chom ma howe ni ke nei halang chun jingka taw na man hela ipi jong ipilam pang hi song la ha ta ke ma hin kana bol pan kha chu a hin ama wa pen tha ke chu kai nai sai di po in ai la phali ni khuti ho he ong chal tan akum ki 2006 kum him ti chun chom kha he di hi a ke ma jong kan no min ai ni chu di la ko na hin deradun hi kana chi in ipi ja ka chiam te le cha chum Delhi ahin Delhi University hin chachun campus mon hin ha ting la hin tichun small group divin tichun student ho cho pathin thu ti ho hi kele home na ti ho hi amen chachun youth with a mission ki wai wa na tong kha chu ama pathin thu se apangin ama ko na chun chi wai wam he introduce able la hin sakon na chike man chu ken he na ya chu chom kha zo wa he der dun mo he kana zur kha chu a he ja chum chumon he na ten pathen he ke ma jong kana holen pathin ka hol dan chu an sama ma zin sun jong la ka holen jan jong la ka holen ki chol phati lo hel pathen hi kana hol ma ma zin it's like part ho chu ka ngai to le hello pil he zin pathian bang a hol hon bang mu in ai chu hol na mu de ki bi ko pe ni be ti he pathian thu aki mu kha chu hin I hol lo ki mu lo he pathian I hol nga je he ya chu I hol ki mi bol wa nom do sa sa cha ti ho elo ei ma ji ho jong ta chu
kem ho pan la eba pathian ki modi lo hi pathian ai ma long thim ai ma ki ngai tom lo wa la chun pathian ki mulodi ya ki ma jong ngas ne ki ngai tom na te ho kan ne jun ha tan pathian hi kan holen ya chun ha te mun chom gam chum ang kon pathian thu se ho ong in Australia hung loi Germany hung loi Fiji ki ti mana hung loi chole India mun na jong mun chom hung loi ti ho hi omin amo chun mi kha chun hapta khat ban class la ji kha chu hin ja ko na chu step by step pen tha na counseling day by day to counseling kana si ne November ha 2006 ko ma chun ke man pathin hi kan ke mo ta em ja chun pathin thu anasta eto ezo mama ing chu lu bung song bunga na cha pa wa mang pa thu do la hen na sa ten ki ma he pathin he kana bu nin cha chum pathin ko ma ha ten ki si na lung thim ho kana nezen cha pang kan kana ka bin cha chun pathin chun tabanga chun kana bel kha chu a he en ya chun pi jong la pathin cha ko na chun ke ma repentance kan ejen kesi na lung thim kan ejen confession abana chon se phon don ho jong mi pi masa nga kane wa pat na kom chan hoi za kai ka chon se na gi lo na ho zo se so aban disun kan phongin ama sa chon ke ma kan phong nong pu in phong ding jong kan ka sa pu in jong lai lung thim ha gau thing na an tong tan ding do lang na chon se na chu ban nei san phong do ta tin hagau chun e ho pi te ama ba ki ma ka ki sa an alole ka za che ka sei ngam pu ai la avel ka lung thima ko na pressure pa chun hagau thing chun in pressure pa chun ke ma ka nang zo to pu ka ding don ka chon se ka phongin ala ka tu tan ai la cham kim ko sakit point aban ban in ka chon sin ho chon ki langin division ta kan ding tu in ka chon sin ho zo se chu ka da phong cha ko na chun ka lung thim burden din ta pu gi ta ki pu chu ka jang khai ma jeng ta na ta ko na chun pathe na san kan belen cha chun pathen e ho pi na bible chang pathen pen tha na ap bible chang kan hi amin isi ke man hin to kin kate Galatia bunga changkhan na so hi lo na dingowa Christian el hat do ai tai chuti hi ji chun dingda jingun so nam ko zo na chun ki he o ki hi un pathe milo pina changin ta han so hi lo na diwa Christian el hat do ai ta he chun so nam ko zo la chun ki he o ki ta hin ti hi ai en he chun pathin hat dam na ka chan na bible chang kha chu a hen chule pathen na ka to na ding along na chun pathen e ho pi ki nin ha cha chun John bung som la bung nga sang gop na hen pathen e ho pi ki nin na hon ke ma ni thar na hi poi ke ma se in ho ka than do a na chi wa na gaw chule na gaw na ding ka pan sa na hi be ipi he zong la na go chan kamina pa henga na thumu chu ama na pi the na dingon ti a hen nong hon keima ni thang hi po keima zo no kan ba chule na siu ba na gaw ding ka pan sa ni hi be ti ba he pathin thu in alola pathin ama lengam na tong dinga appointed ka hi na ama na tong dinga ta deilan ka chan na ti bible chang ka chu a hem kum pha cha ka hi lai ji keima jong he sensi a thidi in to ta em cha chun ka la ka ma ko na hin thisan hang long tan ka chen na o khugam gari jam lo tan sai ko mu na hin ta chun ko men en la ka pa phe chu hin tum vei zen ta he ke ma kana lai chanin cha chun kamit kang kale in ai ni chlai ta kanu ka pan taw na mililong pum mililong chu chun taw na man pi hodem he che taw na chu piam te le hana taw na tabang a hi in pakai chi ka pa hi o na man dam sa po wala na ma lengam na to dinga ka pi to ke man cha pa sage kanizan ai la cha pa hi za la hi nang ma
na tong ding nga chika chapa thun khulet ke ma he kapi ding hi nadam sa po wala ti hi pathi ko makitip na he ananei khat chu he ananei honen chachan pathin aidam sa tunin pakai yan nga ma dingin kal kasong thi in pathi milo pinachang ta hem ti chu hem ya chen pi jong la ke ma life testimony chapa chu in jisu krista nung zoi ding at kipat do ai o alo pil he ji nom jong kasama ma ja kahin ko jong na satan change sa himama jing tan tunin ka kipa he jing in garo pasal pan jisu nung zoi ding ke kipantai nung chon kilo ding ti he ya chen thukha na se do nom spam tela tunin ya hon zoi phata cha hi pathin adinga hi ikitip na ping tha sa zong hi mei thiu chule ping tha nai lo zo hi mei thiu hin a ping tha nai lo hon jong tu na igyal lu spem te ai le ai pi jong le jesu krista nung zui na di ta ne lo chu christian kiti thei lo di kha chu a hi en ai pi jong chi lockdown sung hi pathin chan soi tai pi bit in sung a jong bible sim pha jong chan soi ma jing family worship in di pha jong ma jing sang ka in sung mai cham bi jong le nam chum makiman cha ding jong la pathen chan si epi mama zeu ni hi ama bang imbalam hin ko hi itabang hi dingam isai thei po ni hi imbalam hin ko hi ma jing government jing avoid tai government jing jong it's lockdown hi aha ka ngai le I hod local transmission alule community transmission to like manipul jing a jong ha ten ten ani in positive jong jing ten ya chui bon cha ba ki bilgam diwa hin ai lockdown hi an koi kinalen a koi zomjing alen ne lok chalo ba ithi ki diwa hin idin mul pa ha asma ma jing kha chu hin ya chu tunin so pe te ho chi covid 19 a lockdown sunga hin ho jong jisu krista nung zoi dinga kipat do ngai ta jisu krista nung zoi ding ke ka kipat do tai ta hi ikipat do lo wai le phat hi hum ta lo ding hin tu ni ku kiti hi pathena he jing ni ku kiti hu satana him nang man jong ke man jong phat lem chang su ka nga jing la phat lem cha su lo ding hin tu kiti hi ho ding phat pe hi tu la ni ku phat ta lo jong phat ki jen pa cha ki cho un ti hin tu ni ku phat ki jen pa cha hi jisu krista nung zui di ta hi la dinga hi ho jong hi iki habol mai khat zu hin ya chum Matthew bungsom na gop chang som yili na chun ko hi le kanung ai zui no ma chun ama ki ngai tom han lang I think pel ki pun han lang kanung hin zui han ti hin hi chu dung zui a chu chi bible chang tung zui la hin ko lam dang na pathe na ko na inei the na deben pa cham cha athung I sei now I phon na ho zo se cha pathe milopina chang ta han amen hallelujah praise the lord